Education is more definition from education is that students where to get knowledge from society or any institution. শিক্ষা এবং জীবন ব্যাখ্যা আমি একটু যদি দেখতে পাবো যে কোন স্কিলস আছে ফার্স্ট হলো এডুকেশন অফ ভ্যালু আমাদের ক্লিয়ার করা হচ্ছে আচরণের পরিবর্তন আচরণের পরিবর্তন আমি বললাম আর্টিফিশিয়াল নলেজ আর্টিফিশিয়াল নলেজ তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে তোমরা শিক্ষা কিছু গ্রহণ করবে এডুকেশন আমরা এডুকেশন যে লাইফ লং প্রসেস বা জীবন ব্যাপী আচ্ছা আমি একটু চিন্তা তুমি আসছো তখন সাবজেক্ট যে তুমি কখন ভালো লাগছে আজ ভিডিও understanding it today we practice education is it a subject or is it certain degree কখন ভালো লাগছে আমি তো শিখবো কোনটা শিখবো যা শিখবো কলেজ করবো আমি যাহা কলেজ করবো ভাবলে কি করবো আমি যাহা শিখতে চাই প্রথম সব কলেজ করবো আর কলেজ করতে তাহা বলো মানুষ অনেক জ্ঞান মানে data information knowledge system data information knowledge system এখানে অফার মানে এই ডিরেকশনে দিতে তো আমি যদি করবে না ফার্স্ট ডাটা ইনফরমেশন নলেজ ক্লিয়ার কোশ্চেনে কোন নলেজ তো ডাটা ইনফরমেশন ব্যাপারটা কিছু কোন প্রকার হচ্ছে তথ্য সাপোজ তুই যে কতটি তথ্য দিয়েছিস প্রশ্ন ফার্স্টে ডিরেকশনে চলে আসে মানে চারজন ছিল তো ওইটা আমাদের তারপর আউট হচ্ছে এইচআর কিন্তু পিলামানে ভালো করছে তো পিলামানে আনসার বলো না তো স্ট্যাটিস্টিক্স সপোজ কিছু भी नहीं करके ना वो खाली करने को एटलीस्ट ना पिता আছে তো उसमें কোনো ডাটা বলবে वो যে ডাটা इसमें एक्सपेरियंस যায় না जिसको तो जाने से बेसिक से जाने से और उससे एक्सपेरियंस जाने जितने बड़े वो सारे को डॉक्टर और एक तरह अप्लाई करते हैं सपोज कुछ भी कॉम्पिटिशन हो আমাকে সাপোজ যে প্রশ্ন ফার্স্টের এডুকেশন জোনালে আছে আমার মধ্যে লিস্ট করে কি দিও তো তোমাদের মনে করতে পারে না তুমি তোমাদের ডান্স করতে পারে তোমাদের প্ল্যাটফর্ম দ্বারা ক্লিয়ার যা বলছি কিছু আছে তো সেই সময় মোবাইলে যে না এই পিলারে আপনি দিতে পারেন সপোজ মনে ডাটা দিই তাহলে তোমরা ডাটা দাও প্রপার ইউটিলাইজ করো বুঝতে পারছো তার মানে when we utilize the data information in the right place in the right way that's the product that means utilization of data বুঝতে পারছো আমাদের কাছে তথ্য আছে সেই তথ্যের ঠিক সময়ে ঠিক সদুপযোগ যদি আমি করতে পারছি তারপর সেটা নলেজ সে আমাদের নলেজ আমি একটু সারা জিনিস শিখছি ব্যবহার করবো হচ্ছে যদি আজকে বেসিক আজকে সকালে 10টা 15 হবে তো আজকে তুমি কি আজকে কিছু কি বলছি সাবজেক্ট করে প্রমাণ করে পড়াশোনা করতে সকালে আজকে তোমার কোন জিনিস শিখেছি রিপিটেড ফিস আজকে তুমি আজকে ও সেলিব্রেট আজকে कुछ तुम का भी कितने जल्दी रेडी हो गई क्लास बस एक से रेडी
very good तो से को देखिए आज के दिन में वो बात से सीखिए तो मोटे मोटे भी कॉलेज को किसी ना रिलेट ଗୋଟେ ଏମ୍ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି ତ ଆଜି କରିପାରୁଛି ମଡିଫାଇଡ୍ ଓକେ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା ଆଜି 8ଟାରେ ଥିଲା କୋଚିଂ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲେଟରେ ବାହାରିଲି ସେଟା ଶିଖିକି କିଛି 10 ମିନିଟ୍ କି 20 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ବାହାରିଲେ ଟାଇମ୍ আমি সবাই जहां भी सिर्फ मारे सबै पॉजिटिव আমি नेगेटिव সেটা ডিফারেন্ট করে না আজীবন কিংবা সোশ্যাল থিং আমি জানি যে কোন ফিজিক্সটা ঠিক আছে আমি জানি যে তুমি ছোট ছোট পিলা আছো যেତେବେଳେ তুমি কিছু ভুল তুমি নিচে জানি না তুমি কিছু ভুল করিনি কিছু আর অতএব কিছু না বেশি সেন্সিবল বেশি আছো কিছু কিছু আমি জানো লাইফটা করিবি না तो ସେଇଠି ଆମେ ସେଟା ଫିଲୋସଫିକାଲ ଭାବରେ ଆଣୁଛୁ ନା ଆମେ କହୁଛେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କାମ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିବେକ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଠିକ ହିଁ କହୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନେଗେଟିଭ ବିଷୟରେ ତମେ କହୁଛେ ଏଠି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନଲେଜ କଣ that is knowledge ସେଇ proper utilization of data and the right okay that one then Ishtar also is what Ishtar so higher version of knowledge that means when we use the knowledge properly that is called Ishtar and আমি সমস্তে এই বিষ্ণুর লেভেলে পৌঁছতে পারি ওকে আমরা সমস্ত নলেজ লেভেলে যাচ্ছি নলেজ ইউজ করতে পারছি তোমার আমরা কিছু এক্সাম্পল আছে যেটা আমি বলতে চাই তার উপরে বিষ্ণু যখন আমি ধর্মগুলোর সমস্ত বলতে পার্টিকুলার কিছু না রেফারেন্স যাহাবো আমি মানুষের কিছু জ্ঞানের অবতারি করতে তো সেই রকম বিষ্ণু এটা একটা হাইলাইট States data, information, knowledge, and distribution. Okay. So, how about analytical level? যদি আমরা বলবা তো ন্যারো প্রশ্ন সংকীর্ণ ভাবনা সংকীর্ণ এই পড়াশোনা ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ହିଁ ଅଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ଅଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ଅଛି আমি যেটা বলতে খালি কোনো এডুকেশন মানে এই তিনটা পয়েন্ট কি অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি আমি তো পারি বাই এই সাবজেক্ট স্পেশাল মানে সাবজেক্ট না তো ক্লাস অ্যাটেন্ড করে করতে যাচ্ছি এডুকেশন করাইতে অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাসেস also the get any certificate okay different it's a very clarity of clarity okay so আমি বলছি এর সাথে এডুকেশন লেগেছে এডুকেশন ইজ a very common যা আমি দেখি আপনি সমস্ত বহুত এডুকেটেড পারসন থাকে কি তাই এডুকেটেড পারসন educated person. So both educated. And behavior. আমি তবে ভাবো সোসাইটাল পার্সপেক্টিভ আমি যদি খুঁজে এডুকেটেড পারসন আমি তাহা বলছি নলেজেবল পারসন যখন এক্সপার্ট হই তখন তাকে বলছে কিন্তু অ্যাকচুয়াল সেন্স রে যদি আমি কইবা তাকে বলি কি এডুকেটেড পারসন মানে যাকে সার্টিফিকেট আছে বা কিছু ডিগ্রি আছে কিন্তু তাহা বলে এডুকেটেড behavior actual behavior আছে proper utilities করছে actually society building back আমি যদি কমন एग्जांपल দাও উদাহরণ দাও পিএইচডি বল কিন্তু তার নলেজ স্পেসিফিক্যালি এবার বলি ক্লাস রিলেটেড এক্সেপ্টিভ পারফরম্যান্স কত করছে আমি যেতে ডিগ্রি খাও না কারণ যদি আমি প্রপার ইউটিলাইজেশন করছি আমি করি পারি ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট টাইম অন সোসাইটাল তাহলে ওটা এক্সপেক্টেড ওকে যেতেବେଳେ আমি করছি ମୁଁ এডুকেশন বা ମୁଁ পড়ছি ଭଲ ଚାକିରି କରିବା that is my aim ମୁଁ actually ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚାହୁଁଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଶିଖିଛି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଶିଖାଏ that is the society then ଏବେ ଗୋଟେ ଟିଚର ମୋ ଆକାରରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ତମ ଟିଚର ତମ ଟିଚର କଣ
Experience difference, always knowledge differences. Not because যেটা বড় মানে এই ফ্যাক্টর আছে কারণ তুমি কি আছে তবে মানে এই স্টেজ আর বলতে বলবো আমি ক্লিয়ার যেটা বলবো খালি এডুকেশন কথা বলবা খালি ইসলাম বিহেভিয়ার এডুকেশন একটা পয়েন্ট করবা আমি ব্রডার সেন্স খালি ন্যারো সেন্স কথা কিছু বলে কি সার্টিফিকেট নেওয়া কি ଗୋଟେ কোর্স କରିବା କି କ୍ଲାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫାଇନ୍ କରିଦେଲେ କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ ଯାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାରୋ ସେନ୍ସରେ ବୁଝିଛୁ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ରଡର ସେନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରଡର ସେନ୍ସ ବୁଝିଛୁ education must associated with education must associated with the development of 3H. Which one I'm going to talk about? All I'm going to education must associated with the development of 3H among all the support human beings. 3H domain law. 3H domain body. Okay. So 3H stands. First H hair. Heart. Hand. Okay. These three are called the three domains of Brahma. Okay. So we see that तीनोटी परिसर कौन? अलग सिक्खना तीनोटी परिसर कौन? तो 3H जब करें कुछ क्या करेंगे कौन? हाँ अरे वो परिसर डाले हाँ परिसर को फर्स्ट के परिसर ना तक इंग्लिश है मुझे कॉग्निटिव that is cognitive. Next one, part related affective domain. Part related to psychomotor domain. Okay. Is it so? How do you say the three domains of learning? The three domains of learning. Okay. It's all about আমি বলি ফার্স্ট ডোমেইন না কগনিটিভ ডোমেইন কগনিটিভ আর শুনছে তো কগনিটিভ আমি তো কোরিয়ানে বলছি বৌদ্ধিক যদি আমি যদি প্রবলেম সলভ শুনছি আমি প্রবলেম আমি তো বলি তো মুন্ড কাম করে প্রবলেম দেয়া গেল তো মুন্ড করছে তো কিছু একটা মুন্ড কাম করে তা মানে তো ট্রাই করছি তো কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট को সলভ করতে সলভ করতে এটা সলভ হবে পৌঁছে যেটা তাহলে এই যে ফাংশন চাই যায় আমি জানি যে ব্রেনটা আমরা চাইছি তো সেই একটা অ্যাক্টিভিটিস আমি বলছি কারণ কগনিটিভ রিলেটেড টু দ্য প্রসেস ইনভলভ করবে আমরা ব্রেনের যে প্রবলেম সলভিং এর লাগে একটু অ্যানালিসিস করছি সাপোজ ফর एग्जांपल আমি নেবা আজি তোমার মনে হয় তুমি কিছু আগে পাঠ করবে তো তুমি প্রিপেয়ার করতে সব एग्जाम দেবে एग्जाम এর মধ্যে সেটা করে কিন্তু एग्जाम সে অ্যাকর্ডিং করা তোমার প্রিপারেশন স্টার্ট ঠিক আছে তুমি করবে তারপরে তুমি নিজে অ্যানালিসিস করছো যে কোন ভুল হলো তো সেটা তুমি ফলো করছো তো সেটা তুমি কিছু কগনিটিভ जो তুমি আমি আমার বলতে ক্ষমতাটা রিয়েলাইজ করব ব্রেন ইউজ করছো যে টাইপের অ্যাক্টিভিটিস যেটা আমি যে ফার্স্ট ক্লাস বা সকালে উঠে সকালে না আমি বলতে মাইন্ড মাইন্ড হচ্ছে অ্যাক্টিভ জিনিস সহজে রিসিভ করব আমি যেদিকে আমার দিকটা করি করেছি আমি কোন করতে গেলে আজকে লিখে নেই কারণ আমি লাস্ট ভিডিওটা ক্লিয়ার করতে যে পুরো অ্যাক্টিভ হয়ে গেলে করতে फिर আমি তো ফার্স্ট স্কুল যাও নিয়ার ভাবে প্র্যাকটিস সাবজেক্ট রিড করিবা নিউজপেপার পড়িবা আজকাল নীতিবাণী পড়িবা তো বহুত এক্টিভিটিস তারপরে ক্লাসেস কিন্তু ধীরে ধীরে সেই ক্লাসরুম এরিয়াটা ধীরে ধীরে স্ক্রিনিং আমি সেটাই করছি কিছু বলি নি তো সেই পিরিয়ড আমি আসলে আমি টিচিং কাজ করি ট্রেনিং দিয়েছি কোচ কেমিক্যাল পড়ালে পিলার অ্যাক্টিভ फिर कवर प्रिपेयर सबमिट हिस्ट्री वेरी गुड कवर हिस्ट्री कवर कवर इंडिया को हिस्ट्री में कवर ओके
Taste kind of everybody would notice for it's knowledge of like past things all as viewpoints but history how to see some तभी तो memorize ये भाई सब फील्ड काम करबो ना हां ब्रेन को ଗୋଟେ limit ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ठीक है ଆମେ କୋନ ଆଜି ଯା ପଢିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ନିହାତି ସ୍କୁଲ ନି ଯାଅ ଆମକୁ ତ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ଖାତା ଉଠେଇବା ଯଦି ମନେ ରଖିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ତିନି ଘଣ୍ଟା ପିକ୍ଚର ମନେ ରଖିବା କିନ୍ତୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବା picture oriented visual से visual लिंक करता तेरे पास वो टीवी पे पता पिक्चर मैंने एक्सप्लोर कर सीधा है I'm saying technology main laptop पर और एक जो ICT का काम करते हैं बाकी चैप्टर में एजुकेशन कम्युनिकेशन main ଆମେ ଆଉ ଆମ ଇଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମ ଡିସିପ୍ଲିନ ତାକୁ କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲାଇଜ କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲାଇଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରନ୍ତି କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲାଇଜ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ରେପ୍ଲିକା वो फिर भी यूज करते हैं फॉर एग्जांपल सपोज এটা আমরা জিওগ্রাফি এক্সিট রিলেটেড আমি মরুভূমি বিষয় সমস্ত নেই মরুভূমি को যাইবে মরুভূমি দেখি আমি আনবে তবে হেল্প নবা না আইসি তো কিছু একটা টেকনোলজি না হেল্প সো দ্যাট ও জিনিসটা কনটেক্সচুয়ালাইজ অ্যাকচুয়াল জিনিসটা টেকনোলজি না হেল্প ও The plants different parts of the function is ecology. तो same को ICT मैंने यदि पिक्चर पे ऐसे वो छोटे बॉक्स है पूरे में जो भी पहुंचे पारो ना ही रिसोर्स हेल्प कर जो भी मुझे इजीली अवेलेबल ଅଛି यूज करना ଏତେ ବାହାରେ ଏତେ ଗଛ ଅଛି ମୁଁ ଛୋଟ ଗଛ ପାର୍ସିଲି ମାରି ये ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯେ ଛାଡିବେ ବା ତମକୁ ସେଇଠି ଲିମିଟେସନ ଫିଲ୍ କରିବ ସେଇ ଜାଗାରେ तो कुछ आईसीटी का टेक्नोलॉजी का मेन एम कॉन्टेक्सचुअलाइज the जिसको वो आई to bring that function फिर अच्छा हमारे टॉपिक को बाहर ले जाओ कमी करने को है अच्छा फास्ट वाला करो कॉग्निटिव को कुछ वाला कॉग्निटिव को हम से कुछ बौद्धिक परिसरটা तो सब दिते से ओके रिलेटेड टू द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग ହେଲା एनालिसिस करबा जिसको ब्रेक डाउन करके बुझिबा होला clear that is the that activities related to cognitive development আমি যদি বলবো আমার এতে সব সাবজেক্ট আছে কোনটা কোর্স ও সব সাবজেক্টে কগনিটিভ পার্ট আছে ম্যাথ না সায়েন্স না জিওগ্রাফি না ওরিয়া সব সাবজেক্ট তো করতে ঠিক আছে সব আমি বলছি কগনিটিভ নেক্সট অ্যাপ্লিকেটিভ অ্যাপ্লিকেশন রিলেটেড টু মাথ আমি যদি বলবো আমার হিস্ট্রি ভালো লাগার কারণ হচ্ছে আমাকে ওরি ভালো লাগে ভালো লাগে से टॉपिक बोले आसान इच्छा ओके हमें कुछ जो भलो लागे कि ये एक्टिविटीज से नौचे हमें कुछ टीचर नौचे तो सेम हमें एक्टिविटीज ऐसे तक कुछ एक्टिविटी हो हमें बोलो डॉक्टर हिस्ट्री पढ़ना लगे वो पांच विषय जाने भलो लगे कभी लोग भाई कभी देखो उनको विषय जाने को भलो लगे ये चीज तो नहीं है कि रिलेटेड टू हार्ट का अपेक्षा हमें कुछ काम कभी बड़ा नहीं कौन ना बड़ा teacher I miss teacher तो जो डोमेन पढ़ना जो एरिया पढ़ना तारा पर्टिकुलर रीजन को बैठ वो कहानी की এটা হবে তো তাই তোমরা বলছো একটা কমপ্লেক্স
बहुत ज्यादा इतना मिले से most of the answers is how this is a topic topic of the corruption भी ନିଜ knowledge ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ तो जितने तक समस्या पड़ी हुई बढ़िया तमें कुछ तम निजर पॉइंट अछि तमें निजे जानि जाते से जानि जे कोन भाई एक ग्रेड जदि एक क्लियर अछि हमहु से पांच ताले ऑटोमेटिक तो आउट कथा टीचर टीचर जदि तमेरा एम रखछ तो टीचर जो भी तमे स्टूडेंट रे हम किति कम्युनिकेट करू ऑडियंस लोगों से कम्युनिकेट करू try to grasp the level. At the level is something. Level in the sense societal status level. Understandable. Second, हमने मतलब गांव जेकी पहुंच. Typical लोगों का हमने English studies. जेकी नहीं वो ताको रिचुअल लैंग्वेज है. ताको पसंद ना पसंद की क्लियर है. सेम जैसे टीचर पर आपने तो देखते कि वो बहुत एक्सपीरियंस करते हो बाबा करते हो प्लीज करते बहुत सारे इवेंट हुए जोटी आसली जो एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन आसन से बहुत कथा कोन কিন্তু আমি যে আমরা সে মানে ক করতে নিদো করতে কি করব আর আমি কোন তাহলে কি আমি সে করবে আমি যদি কোন যে আমার সোসাইটিতে এডুকেটেড পারসন তাহলে কি হচ্ছে সে এক্সপার্ট সে দেব মানে সার্টিফাইড প্রপারলি সার্টিফাইড তাহলে আমি তাই কেমতি করলে যা মুন্ড উপরে কি হচ্ছে প্রপার ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝি পারନ୍ତି কিছু না অডিয়েন্স মানে যে বস্তু সমস্যার কথা ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ପୁରା ଅଫ୍ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି ଶୁଣିବା ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିଲେ କିଏ ବୁଝିବ ଓକେ ତ ଯାହା ପାଟି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବ ନା କେମିତି ହେଲା ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ନା ଆଉ ଯଦି କହିଲେ ମୋର ହବନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କନସେପ୍ଟ कोन नीच बाबा इंटरेस्ट डेवलप न करि पारे तो ताके ठीक अछि कोन करे प्लेयर सुनि डिसऑर्डर सच हम सिंपल कलेक्ट पॉइंट कर लिखो जे पर स्पीड है ऑलवेज ट्राई टू कैच द ऑडियंस तो सिस्टम क्वांटिटी अछि सी अंकर विचार सी कोन चाहू सी हिसाब रे तुमको रिप्रेजेंट ओके तमे कि कहले तमे कहले छ एटा एटा होबा चाहू कोठला कोठी हम हार्ट से हम ब्रेन कन्विंस है जे ए जिंसा की पढ़ाते हेबी तो हमें कुछ जो डिसाइड करो करप्शन होची ओ मन अति खराब लगुनी कहबे जे आपको देखुनी कि मते को मन बोल लगे कितने मन सोची तब एक को सी जॉब रे बोली किछ ना कर सकते ओके हमें लागु जे तमे यदि कहले टीचर हम चाहू हम देखु जे पिला सब सफाई करना समस्त को अपने फैसिलिटी अवेलेबल नहीं पर भी तो वो ग्राउंड लेवल ले जाए किस फील को लेता हूं बस कुछ हार्ड सिचुएशन एक्टिविटी अट्रैक्ट तो इस एक्टिविटीज को कौन होचे अफेक्टिव डोमेन अंडर है ऐसा फिर अफेक्टिव डोमेन अंडर को एक्टिविटी जैसे ड्राइंग पीरियड ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ସାମିତି ଭଲ ଲାଗେ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ କିଛି ପ୍ଲେ ପିରିୟଡ୍ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଯୋଉ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଫେକ୍ଟିଭ डायरेक्ट क्लियर लास्ट लेवल हैंड और साइकिल मोटर मींस द मूवमेंट द बॉडी मूवमेंट जो रे प्रॉपर बॉडी मूवमेंट हो से काइंड ऑफ एक्टिविटीज आई मीन देखो जे क्लासरूम में जेतेबे टीचर को आगे ना तो से ठीक है करेक्ट क्लास की तो जहां पे बॉडी मूवमेंट ओके ना ऐसे पिला चलो समझ से किसी देरी बाहर बात ये भी चलो बाहर खेलना कि साइंस एग्जीबिशन में तो आमी तो गोटे जगह बसी के आपको आमी बॉडी से नहीं आमी हमर कोई बॉडी मूवमेंट तो ये तरह का एक्टिविटीज को आमी मुझे साइको मोटर एक्टिविटीज फिर तो आमी ना आमी जितने आपको पहुंचे ये तीन का एरिया में ही जो फिर आमी चलो पाठ पहुंचे निका भी कवे वो एक्टिविटी कॉग्निटिव और साइको मोटर ability is something involved
तो एजुकेशन मस्ट एसोसिएट हमें जहां भी शिक्षा होती है एजुकेशन deliver must directly link with the development of people निहात भाବରେ ए तीनटा इक्वालिटी का गोटेକୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ मिनिमाइज କରିବା ଗୋଟାକୁ ଯଦି इम्पोर्टेंस करबा ठीक है बाकी ना ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଢି କହୁଛି ଆମେ ଯଦି ତୁମ କିଛି କରିବି ମତେ ମ୍ୟାଥ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମତେ ମ୍ୟାଥ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ କିଛି ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ନା obviously ନା ତ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା education ର main ଯଦି domains ବାକି ତିନଟା domain ଗୋଟେ କହୁଛେ education origin मध्ये आप पढ़े थे हमने पढ़े हमें भी देखिएगा origin जाको हम इंग्लिश में कुछ ना etymological जाको ओडिया में कुछ व्युत्पत्ति करता हां कोठो बाहर ची वर्ड meaning क्या etymological meaning हम एक पर्सन को जहां पढ़ ले जस्ट यू हैव टू क्लियर द मीनिंग ऑफ एजुकेशन में कौन जाने ओके ताकि उनको लिखूंगा एटिमोलॉजिकल मीनिंग एटिमोलॉजिकल origin origin का कुछ और यूज कर वो एजुकेशन वर्ड का यूज करते हैं और उत्पन्न फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम लैटिन वर्ड आज मैं को एडुकेयर educate means to nourish to raise okay now we for educare EDUCERE educare means to lead out educator training or teaching E E means out of means leave okay it's nothing word अपने संस्कृत word see plus अध्ययन करके बार-बार learn something discipline ने पढ़ना तब हमें देखना लैटिन वर्ड हमें देखने में कितना चैप्टर 1 2 3 ओके चैप्टर जिसमें है फर्स्ट देखने को तो केयर केयर वाले को जाने चाहिए गाइस टू प्लीज प्रोजेक्ट का कुछ है हम कुछ एडुकेयर और मीनिंग लिखने टू नॉलेज बेस और हम आने पर हमें जाने चाहिए তাহলে আমি मीनिंग করব তাহলে এডুকেয়ার ইজ মিনিং আর মিনিং আগে কো things are things আপনি তাও রাইট করিব কভার সরি ও আমি জানি এডুকেয়ার तालीम जो होता है वो ऊपर है एजुकेटर बनाने में ट्रेनिंग एंड टीचिंग जब हम कुछ एजुकेटर करते तो फास्ट में कुछ एजुकेयर टू केयर नॉलेज ट्रेनिंग ओके एक सहारा केयर ना मतलब नहीं करना केयर और एजुकेशन केयर फॉर हु द चाइल्ड स्टूडेंट स्टूडेंट जो केयर परिप्रकाश करेगा हमें जो क्या कुछ से एजुकेयर टू लीडर तो हम बस हमारे फोकस करें हम যদি কোচের নিকট ব্রিং আপ করে প্রকাশ করি আমি কোচের ফরম টু কেয়ার তাহলে কি হবে চাই স্টুডেন্ট চাও তুমি যে আমার সেন্টার তার কেয়ার না ও কোন এদিকে কি হবে
ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆମେ ବୁଝିବେ ତାର କେୟାର ନବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ଏବିଲିଟି କୁ ସି ରେ କୋଡିଂ ବି ସବୁ ମିଶେଇ ଦେବା ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କି ଭାବୁଛୁ କିଛି ଭାବୁଛୁ ତ ବୋଲା ନା ତ ଚାଲିଲା ନା କି କଣ କଣ ଆଚ୍ଛା ଆମେ କି କହିଲେ ଆମେ ଦେଖ ଏଇଟା ତ ମିନିଂ ମିନିଂ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ actually ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ମାନେ actually କଣ stand ଏଠୁ କେୟାର ମାନେ କେୟାର ଫର ସମ that someone is the child or the student or the individual or the family तार केयर फिजिकली मेंटली इमोशनली सोशली और डेवलप कुछ एजुकेशन सब कुछ एक ब्लॉक तो ओवरऑली केयर ओके तो हम जब ओवरऑल कितने रिस्पांसिबिलिटी का फायदा होता है प्रॉपर डेवलपमेंट होता है हमें फिजिकल डेवलपमेंट से इमोशनली डेवलप किया इसे कोई का मतलब कि इमोशनली इम्बैलेंस का होने कि एनर्जी कुछ प्रेशराइज हमें प्रेशराइज होगा स्ट्रेस लेवल पर एंजाइटी बढ़ जाता है इफेक्ट ऑफ चीजें सब बहुत ही कॉमन समस्या फील करते हैं ये एक हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ केमिति को हैंडल करते सेटा भी बहुत कॉमन है एम नॉन एक्सप्रेशन कि एजु केयर माने बुझलो काହାର रेस करा जिवो काहाको से केयर करा जिवो को दिगरे केयर करा जिवो ओके फिजिकली इमोशनली क्या हमें कुछ शारीरिक भावरे मानसिक भावरे सामाजिक भावरे ओके इमोशनली भी आवेगिक भावरे तो संपूर्ण भावरे ଗୋଟେ ଚାଇल्ड କେୟାର ନବାକୁ ଆମେ ସେ ଏନଭାयरनमेंट केयर को बुझ एक टू शेयर टू लीड आउट कौन करे कम्युनिटी कलो परिप्रकाश करियो पार्ट तो परिप्रकाश माने कौन एक्सप्लोर करियो बा एक्सप्रेस करियो परिप्रकाश करियो समस्त सामने आने कौन आनिला समस्त सामने कौन आनिला होते चाहिए तो हिडन टैलेंट तो अंतर्व्यापन होचे अंतर्निहित गुणावली को समस्त सम्मुखरे परिप्रकाश करबा हमें देखु आगे टू शेयर और टू लीड ओके बुझ पालो खाली हम कोन होछु पिला का प्रॉपर केयर नबा दैट प्रॉपर पिला का जहां भी हिडन टैलेंट्स अछि टू एक्सप्रेस दैट ओके से सब चीज एक्सप्रेस करबा हमें होचे तो हिडन टैलेंट्स हमें होचे আমি কোন খালি পার্টিসিপেট বিল করতে ये तो भी हमारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो सकते हैं तो काम और मतलब स्टोरी बढ़े तो मेरा अभी करो एक्सपोर्ट एक्टिविटीज इंक्लूड आउटलुक आउट लिसनिंग म्यूजिक itu एक्टिविटी होता है जी itu समझ खराब बोले से itu समझ गए हमारा जॉइन तबे कहले एबे नेक्स्ट सपोज कि छुट्टी है सपोज এই টাইপের অ্যাক্টিভিটিস আছে কাটি করে ভাবনা হবে তাহলে আমি জানবো যে এই পিলারতে এই গুণটা আছে এই ট্যালেন্টটা আছে তো যদি এই স্কোপ এডুকেশন দিয়ে দেয় আমি জানি না যে কোন পিলারতে কি কোন অ্যাক্টিভিটিস করতে কি ট্যালেন্ট আছে নাই দেখো এডুকেশন ইজ দ্য প্ল্যাটফর্ম টু শোকেস দ্য ট্যালেন্ট पिलामध्ये जहाँ जहाँ हिडन टैलेंट अच्छे ताकू समस्त सामना को आने को परवाने का बस करें ये तो शेयर है ओके एजुकेटर ट्रेनिंग और टीचिंग যেটা ট্রেনিং কথা বলছি সিস্টেমেটিক এটা নাম সিস্টেমেটিক অপারেশন সিস্টেম আমি যেটা বলছি না যেটা আমি টিচিং করে বলছি তো আমি ট্রেনিং দেবো কিন্তু টাইমলেস से हमको प्रॉपर सिस्टमेटिक कौन करे ताकि विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स हो जाए कुछ पिला बोल है कौन कोई पिला बोल पिला ए पीरियड के एक दूसरे पढ़ने को मेथड पढ़ने आप जो मेथड हमें प्ले स्कूल पिला को पढ़ाते हैं प्राइमरी प्राइमरी पढ़ा जाएंगे छोटे पिला को से बेसिक एक्सप्लोर करियो they want to explore the surrounding ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ହୁଆ छोटे पिलाଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଚାରିଆଡେ ଲାଗୁନି ଆମେ ବସି କାହିଁ ଲାଗୁଛୁ ସେମାନେ ଲାଗିନି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହୁଆ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମ ଆଗେ ଆସି ତିଆରି ହେଉଛି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ସିଆଡେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ୟୁଜ କରିକି ରିଏଲି ୟୁଜ କରିବୁ ବା ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମ୍ୟାଥ୍ସ what is teaching learning ମ୍ୟାଥ୍ସ the instruments that are helping teaching process रे जो सब इक्विपमेंट्स हेल्प करूची टीचिंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करबा पई टीचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव करबा पई
ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମେଥଡ କେମିତି ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ ଆଇସି ସିମ୍ପଲ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ବା ଚେୟାର ପେପର ବା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଇନ୍ସ ର କିଛି ନୂଆ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସେ ବୁଝିପାରୁଛ ଡିଜିଟାଲ ମେଥଡ କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ को स्ट्रेंथन କରିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା जो सब ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ର ହେଲ୍ପ ତାକୁ ଆମେ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମେଥଡ ଆଉ ସେଇ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମେଥଡ ପ୍ରପର ୟୁଜ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ହିଁ ବତାଯାଏ फॉर एग्जांपल सपोज तुम क्लास को जाए किसी विषय में पढ़े सपोज एग्जांपल लगा सेवेंथ क्लास में लाइट सब आलू विषय अच्छा आलू विषय को पढ़ने को जाऊँ हम କିଛି ଗୋଟେ ସେ रिलेटेड एक्टिविटीज में पढ़ने के लिए किस प्रकार की छूटे अच्छी पहले प्रोजेक्ट अच्छी दिया वो जब जाऊ जाऊ का एक फास्ट मैंने पेज रे डिस्प्ले कर देली पिला माने को सब सुनबे तो लक्ष्य रे रखी कौन आछी आ भी कौन अछि क्लियर तो ए चीज सब को प्रॉपर नेते भी यूज कर जितने में सिस्टम कॉन्सेप्ट पढ़वा कुछ बात पिला तो क्यूरियोसिटी को हमको ऑब्वियसली हम समझ से क्यूरियस जाने से क्यूरियोसिटी को कितने में सैटिस्फाई करे जो टीचर से আমি যদি কই না আমি যেতে যাই কিছু নতুন ফিল্ড যাই আমি বিভিন্ন প্রকার ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস আমি চাচ্ছি যে যারা অ্যাক্টিভিটি সেকশন যারা ট্যালেন্ট আছে খুব ফাস্ট এর কিছু হবে আচ্ছা কেটে যারা পিলা আছে যারা খুব ইন্ট্রোভার্টেড যে পর্যন্ত সেই প্ল্যাটফর্ম দেওয়া আছে যে সেখানে সে পর্যন্ত সেটা এক্সপ্রেস হবে না আচ্ছা লেকিন কথা বুঝি না যদি আপনি আমাদের কবলা আমি ভিতরে যাই কোনো রিচার্জ